салом тамошобинони арҷманд. барномаи иттилооти криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо рӯйдодҳои ҷиноятӣ ва кирдорҳои барои ҷомеа хавфнок ки таи чанд рӯзи охир аз ҷониби мақомоти милитсия ба қайд гирифта шуданд тавассути телевизиони Тоҷикистон шинос менамояд. дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. дар бунёди оилаи намунавию хушбахт ва пешгирӣ аз вайроншавиён ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми байни зану шавҳар нақши асосӣ мебозад. мутаассифона имрӯзона ҳама бар ин андешанд, зиндагии якҷояи худро мустаҳкам нигоҳ дошта наметавонанд ва дунболи баҳсу муноқишаҳо оилаҳо пош хӯрдаву дар баъзе мавридҳо ба фоҷиа меанҷомад. куштори даҳшатбори собиқ ҳамсар, модари 2 фарзанд аз ҷониби шавҳари собиқ дар ноҳияи Муъминобод исботи ин гуфтаҳо мебошанд. санаи 16 декабри соли равон шаҳрванд Наврӯзи Зафар, соли таваллудаш 1997, сокини деҳаи ғеши ноҳияи Муъминобод дар заминаи хусумату рашк бо корди хоҷагӣ мусаллаҳ гардида ба хонаи истиқоматии собиқ ҳусураш рафта бо ҳамсари собиқаш Ҷавҳарбии Давлатшоҳ, соли таваллудаш 1998 баҳсу мунозира менамояд. Наврӯзи Зафар бо дашному суханҳои қабеҳ нисбати собиқ ҳамсараш қонеъ нагашта, бо бераҳмии махсус бо корди хоҷагӣ дар дасташ буда қасдан ба узӯҳои ҳаётан муҳими ҷабр дида 11 маротиба зарба задааст ки дар натиҷа номбурда ҷароҳатҳои бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. баъди содир намудани ҷинояти мазкур гумонбаршуда Наврӯзи Зафар аз ҷои ҳодиса ба самти номаълум ғайб мезанад. игаш мара гу ки масалан ма дига чӣ кори кунакам тада проблема нест гу масалан кори худ мегу ам хеле гу ма ғазабӣ шидам дига натонистам тоқат ка кушарам барам кашидам охир карданашам кашидам анҷа базану ғалти масалан ма да киҷо зам назам хеле учаш гирам фирм дод син яқи фирм дод гирехтам рафтам пошам адасам гирехтам фиргашам бо пушт пардам гирехтам рафтам. бо доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони милитсия шаҳрванд Наврӯзи Зафарро дар мавзеи ҷангалзори Чашмаи Гул воқеъ дар ҳудуди ноҳияи мазкур дастгир намуданд. айни ҳол нисбати гумонбар бо моддаи 104 қисми 2 бандии кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар прокуратураи ноҳияи Муъминобод парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. ман Холов Шоин Зикрулевич соли таваллудам 2005 ронандаи воситаи нақлиёти Мерседес Бенз рақами қайд давлатиаш 2505 DJ01 дар шаҳри Гӯшон дар кӯчаи Рӯдакӣ маро боздошт намуданд барои овози гӯшхарош. насби ҳар гуна таҷҳизотҳои садодиҳанда, тағйир додани садои воситаи нақлиёт ва бо ин восита худнамоӣ кардани бархи ронандагони автомошинои гаронарзиш дар баробари қоидавайронкунӣ маҳсуб ёфтанд, инчунин боиси нороҳатӣ ва халалдор гардидани сокинон мегардад. бахусус дар пойтахти мамлакат ин гуна ронандагон ки бо садои гӯшхарош воситаи нақлиёти худро идора мекунанд ва тавассути чунин кирдор мехоҳанд дар ҷомеа фарқкунанда бошанд, ба зебогии пойтахт қабоҳат бахшида рафтори онҳо барои меҳмонони хориҷиву дохилӣ нохушоянд аст. зеро ронандагонро мебояд дар баробари дигар сокинони пойтахт маданияти шаҳрнишиниро риоя намуда бо фарҳанг, одобу рафтори хеш ва риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ аз худ маданияти баландро нишон диҳанд. кормандони воҳиди махсуси вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи доир намудани санҷиши мақсаднок танҳо дар як шаб дар хиёбони Рӯдакии пойтахт 25 ҳолати идораи автомошинаҳо бо садои баланду гӯшхарошро ошкор намуданд. аксари автомошинаҳои боздошт гардида гаронарзиш буда, ронандагон барои худнамоӣ бо насби таҷҳизотҳои иловагӣ садои автомошинаро тағйир дода бештар маврид шабона ба чунин қоидастезӣ даст задаанд. ман Ибодов Алишер, ронандаи мошини BMW рақами давлатиаш 308 TN10 дина боз рӯз дар маркази шаҳр мошинро ронандагӣ доштам ки кормандони милитсия ман карда қабиданд ва бо чизе ки гуфтанд ки мошини мо садои зиёдат дорад ки гӯшхарош аст. гарчанде ҳамарӯза масъулини сохторҳои таркибии мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва воҳиди махсуси вазорати корҳои дохилӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки аз қоидавайронкуниҳои дағал пешгирӣ намоянд то ин ки бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин ва рух додани садмаҳо коҳиш ёбад, вале ронандагони қоидастез бо ин рафтори хеш ба қонуншиканӣ роҳ медиҳанд.
و البته به جوابگری جلب کرده می شوند، زیرا به انتظامی آنها به دیگران خطرناک بوده منفعت های دولتی و جمعیتی ضرر می بینند. هنگام پرسش رانندگان گرچند بهانه پیش می‌آورند که زمان خریدن وسیله نقلیات تجهیزات‌های صداافزا نصب گردیده بودند، ولی آنها امکان داشتند که این خود ویرانکنی را پیشگیری نمایند تا اینکه باعث ناراحتی دیگر اشتراکچیان حرکت در راه و ساکنان آسایشده نگردند. وسیله‌های نقلیاتی رانندگان خود ویران کننده به جریمه‌گاه موقتی واحد مخصوص وزارت کارهای داخلی دسترس کرده شده، نسبتشان در اساس ماده 316 کدکس خود ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل خود ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد. چنین سنجش‌های مخزن‌ناک ساختارهای ترکیبی وزارت کارهای داخلی منبع نیز به راه مانده می شود. کارمندان مقامات میلیسیا و پروکراتور شهر خوجند پرده از روی جنایت آدمکشی برداشتند که افراد صادرکننده برای پنهان داشتن آن کوشش کردند. سنه 16 دکبر جسد جنسش مرد با علامت‌های مرگ مجبوری از ساحل سیردریا در منطقه ساحل راست موضع نزدیک به پل جشنی دریافت گردید. آثار آلات خلنده برنده در جسد گواهی از قصدانه بودن جنایت میداد. با گروه فوری تفتیشاتی میسر گردید شخصیت جسد شهروند اشیرماتوف فروخ جان تیمورویچ سال تولدش 1989 استقامت کننده جماعت دهاتی ناوکنتی نوحیه شهرستان را معین سازند. فعالیت درست و با مورد و اجرای کسبی وظیفه با متدهای اپراتیوی و تفتیشاتی امکان داد به زودی پرده از روی جنایتی درجه خفناکیش مخصوصا وزنین برداشته شود و شخصانی در این جنایت گمانبر وابسته به کردار خود نزد قانون جواب گویند. در صادر کردن جنایت مذکور همدهگان مرحوم که بین هم رابطه خویشتباری نیز دارند شهروندان زویدوف اوکتام حسینویچ سالی تولدش 1995 و جان یگیتوف شاهزاد نایمویچ سالی تولدش 1998 استقامت کنندگان دهه ینگ قرغان جماعت دهاتی ناوکنتی نوحیه شهرستان گمانبر میباشند. آنها با مصلحت پیشکی سنه 15 دکبر در حدود شهر خوجند با مقصد گفتگوزار وابسته و مسائل‌های اجتماعی خاراکتری مال ملکی داشته با جاویده فروخ اشیرماتوف واخورده توسط واسطه نقلیاتی تمغه اوپل زافیرای با گمانبر شده اوکتام زویدوف تعلق داشته او را به منطقه به آدمی محله 27 شهر خوجند آورده در پی جزادهی میشوند که عاقبت فاجعه‌ای انجامید. اون قضا بود ابان که کردیت گران دادیم بانک رو چند بار تلفن کرد و با مراجعه کردیم که سپار وقتش گفته این فریب داد نداد برای هم اویلم به لیزیت کردگیش به سونی هم خیلی کار جنایت کردیم. با استفاده از کارد با عضوهای بدن جبریده در عموم 38 جراحت خلنده برنده رسانده شده است که از تاثیر آن در جای حادثه به هلاکت میرسد. پنهان کردن جسد جهتی آزاد ماندن از جوابگری هدف بعدی گمانبرشده‌ها میباشد. با همین مقصد جسد اشیرماتوف را به حدود باغ نوروزگاه موضع جاری شونده سیردریا آورده به آب میپرتویند، اما احتیاطکاری برای بجزا ماندن کمک نکرد. هرچند دریا سیر نام دارد جسد را روی آب برآورده اسرار جنایت را روشن نمود. اشیرماتوف فروخ سن زویدوف اوکتام و میزدنی شد. من به زویدوف اوکتام نظر رفتم تا گردنش قبیدم. یه بار داشتم بینم باید کرد چون ترسم ماشین فرامدم گرفتم. در دلخواه وضعیت به طور مجبوری از حیات محروم کردن شخص جنایت بوده برای چنین کردار سنگین‌ترین جزا پیش بینی شده است. آغاز پرونده جنایتی با ماده 104 کدکس جنایتی و چاره پیشگیری در نمود حبس پیشکی عاقبت عمل گمانبرشده‌ها اوکتام زویدوف و شاهزاد جان یگیتوف میباشد. مستی انسان را نه تنها به کردارهای بد آورده میرساند، حتی به پشت پنجره زندان نیز میبرد. از معیار زیاد استعمال کردن نوشاکی اسپریتی شخص را سرمست و از عقل بیگانه میکند. در نتیجه کس خود را اداره کرده نتوانسته به کوچه جنایت پای میماند. تجربه ها نشان میدهند که بیشتری جنایت ها محض طفیل استعمال از حد زیادی نوشاکی اسپریتی رخ دادند. دلیل روشن این گفته ها کشتار دهشتباری یک برادر از جانب برادران دیگر ساکنان ناحیه شهر توز است که بعد نوشیدن نوشاکی های اسپریتی در حدود ناحیه ناصر خسرو نه تنها حیات خود بلکه حیات برادر 40 ساله اشان را نیز برباد دادند. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیای شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه ناصر خسرو معین کرده شد که 23 دکبر
برادران اسماعیلف نوریدین، اسماعیلف سیراجیدین، محمد یوسف مسلمانقل و جنی نابالغشان ام برای جمع‌آوری هیزم رفته هنگامی نصف روزی نوشاکی‌های اسپریتی استعمال کرده در حالت مستی بینشان مناقشه سر میزند. برادران اسماعیلف نوریدین و اسماعیلف سیراجیدین بعدی مناقشه هم عقیده شده برادری کلونیشان محمد یوسف مسلمانقل را موردی و توکوبی شدید قرار داده هنگامی از پای افتادنش با سنگ کلان 2 مرتبه به قسمت سرش ضربه میزنند. از جراحت‌های گرفته جبر دیده در جای حادثه به هلاکت میرسد. گمان بر شوندگان با مقصد پنهان کردن جنایت خود جسد را در همان جا تخمینا 30 سانتی متر چقری کنده گور کرده مصلحت میکنند که در وقت شبانه از نبودن آدمان استفاده کرده جسد را کنده گرفته در منزل استقامتیشان میگرانند. اما هنگامی به جای حادثه آمدنشان از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر کرده شدند. ما رفتیم ساعت 8 ساعتی هیزم داد. اکم گفت که برادرم گفت که ما پلیگان برم نوشاخوری میارم. شما رفتم به بلبل ادرم. رفت ولی کتی ما پیاده پیشکم منتهی بسیار کیده. ما اکم اول تی باکلاشکای عراق. رفتیم همده باکلاشکش خوردیم در اینجا. با هیزم سر کردیم زدن. یا بار هیزم زدیم اومدیم جمع کردیم قاکنده. این برشید بعد دادم کتی بچم خیس کندر بود کندزانی را. و اکم خیس ماده گفت که برای چی دختری تو گفت مرا نمیگیره. من گفتم دختری تو من چیکار کتره؟ گفت که دختری تو لباسی مرا نمیشوه. خونه مرا رو ورکه نمیکنه. تاریخ مرا زد جامش من غلط دیدم. بعد دادرم اسماعیل سیروجیدین ایوسو پری داوید اومد یا شخص داوید اینجا شد دیم شخصم همجور شد زده. تخمینا خود من دتای او بودم. زد غلطی اومد سانکه دای سرش زد. جام رفته مرا خیرات کرد من دویده اومدم جدا کردم جدا نشید همجا بعد سانختی در سرش من زدم. نسبت گمان بر شوندگان با ماده 104 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. ҳарчанд нигаҳдорӣ ва муомилоти маводҳои тарфгарӣ амали ғайриқонунӣ бошад ҳам ҳамону баъзе аз шаҳрвандон дар арафаи соли нав бо баҳонаи дилхушӣ ё ба даст овардани даромади ночизи пулӣ ба он сару кор мегиранд ки қобили қабул нест. корбарии милитсияи суғд ҳамин гуна қонуншиканиҳои мавсимиро ошкор намудааст ки аксаран аз ҷониби наврасон ва ҷавонон содир шуданд. масъулини хадамоти огоҳонии пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд навраси 17-сола иқоматкунандаи ҷамоати деҳотӣ ғозиёни ноҳияи бобоҷон ғафуровро зимни ба фурӯш пешниҳод кардани 3850 дона маводи тарфгарӣ садодиҳанда бо номгӯи трения боздошт карданд. дахлӣ кардам барои дутанга пул шуда ба ҳамсолони худам мегӯям ки ин корро дигар такрор накунанд. нисбати наврас дар баробари корҳои фаҳмонидадиҳӣ маводҳои санҷишӣ ба расмият дароварда шудааст. бо гирифтани ахбороти оперативӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳристон низ қасди ба муомилот баровардани маводҳои тарфгарӣ бо номгӯи трения X201-ро пешгирӣ ва 27450 дона маводи тарфгарии садодиҳанда ба истилоҳ хлопушка мусодира карданд. дар ҳолати мазкур шаҳрвандон Калонов Шерзодҷон Илёсҷонович соли таваллудаш 2006 ва Усмонов Муҳаммад Ислом Раҳматович соли таваллудаш 1995 иstiqomatkунандагони ҷамоати деҳоти Овчқалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гумонбар мебошанд. онҳо маҳсулоти тарфгарии бо роҳи қочоқ вориди ҷумҳурӣ гаштаро аз шахсони номаълум дастрас ва тавассути воситаи нақлиёти тамғаи Volkswagen ба гумонбаршуда Калонов тааллуқ дошта интиқол дода мехостанд аз фурӯши он даромади пулӣ ба даст оранд. فروش مواد تخدیری در دولت جمهوری تاجیکستان قطعا من است و جوابگویی جنایتی دارد. پس برای چی مواد تخدیری با دولت جمهوری تاجیکستان از جمهوری تاجیکستان وارد آمده با فروش گذاشته؟ مقصد چی بود؟ مقصد این وضع شرایط ولایت تنظیم باید بود. ба ҳамин монанд милитсияи ноҳияи Ашт шаҳрванд Турдиев Абдувосит Абдуқаҳорович соли таваллудаш 2001 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Ориони ноҳияро бо ҷурми муомилоти ғайриқонунӣ бо маводи тарфгарӣ боздошт ва аз ном бурда 10350 адад маводи садодиҳанда бо номгӯи трения дар 23 баста нигаҳдоришаванда мусодира карданд. ҳамин гуна меъёри манъкунандаи қонунгузориро шаҳрванд Ҳомидов Бахтиёр Абдулатифович соли таваллудаш 1996 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Хистеварзи ноҳияи
бобоҷон ғафуров риоя накарда ба муомилоти маводи тарфгарӣ дар ҳаҷми 16650 дона даст зад ва кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бустон амали ғайриқонуниашро ошкор намуданд. ёдрас мешавем ки ҳама гуна кирдори алоқаманд бо маводи тарфгарӣ ба мисли фурӯш, нигоҳдорӣ ва истифодаи он ҷавобгарӣ дар пай дорад. дар моддаи 467 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ва моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри манъкунандаро қонунгузорӣ муқаррар кардааст. ҳамдиёрони арҷуманд, ин буд муҳтавои барномаи имрӯза ва маълумоте ки мо таҳиягарони барнома хостем баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ онро манзури шумо намоем. То дидори навбатӣ, тансияту хонобод бошед.